Hello guys, nagsasaso ako. Tapos na po guys. Tapos na po ako guys. So, ilalagay muna natin ito dito. Hehe. Sige guys. Tapos na po ako mag-brush guys. Diba? Comment down below kung maputi ba yung ngipin ko. Hello po guys, so magtitigla po na yun ng kape. Ayan po. Ayan po na kape. Mag-comment po kayo, tapos babasahin ko po. Tara na po guys. Ito po siya guys. Tsaka yan po si Papa. Tapos na po guys. Yeah! Hindi po ako naiinitan dito guys. Ito na po siya guys. Teka makin. Ala! Hitin siya nag-melt guys. Patas na una. Ito naman din. Ito muna guys. Ano naman ako dito. But I need to touch. But so I get in. Waiting for just much moment. Tapos na po guys. Ayun po guys. So pati po yung ipin ko. Ay po guys. Mahugas po ako.